So good day, ma'am. This is my video presentation about gender and society. So first, introduction of gender and society. Gender and society are intrinsically linked that have involve our time, and it shapes by institution, culture, politics, and identity. No? Through interdisciplinary reading, discussions, and aims to understand of gender as a social construct. So, introduction is atong istadihan. So atong istadihan kung unsa gyud ang gender and society. So mo na gi-clarify sa introduction. So summary, sa summary, as study of gender societies involves examining, define the perpetuate gender roles. So the summary, gender roles. So gender roles is paunsa, no? Paunsa nato paggamit sa roles, no? Paunsa nato ang atong roles isip usa ka identity gender. So kung unsa ta karon, kung unsa ang ato katuyuan karon, siyempre kung unsa ang ato ang roles being usa ka tawo nga diha ka nga gender. So it refers sa mga kuan gihapon sa ato ang pag-socialize, no? Pag-socialize kung paunsa nato i-treat ang atong kaugalingon, kung unsa nato pag-handle ang atong kaugalingon into conflict into the society, no? Kung paunsa nato gitreat ang atong kagalingon, kung dula bata nakalapas sa usag-usa. So syempre naman gi uban nga daghan kayo og comments about sa mga gender, no? Gender na pamangani gender bias, no? Ang ato lang giingon diha is why we should do that, no? Why we should do that if kinahanglan if gusto man ka nato og fairness, no? Treated fairly, no? Sa matag usa nato, bisag unsa man ka, babae man ka or lalaki man ka or unsa pa na diha, you should treated fairly, no? Sa work, if work, kung unsa man ang work sa diha, makaya sa uban nga gender. So third is analysis. Analysis is from perspective. The interaction between gender and society can be analyzed. Gender is a social construct that varies across different culture and historical period. That means what is masculine or feminine can change over time. So, mo na giingon, no? Masculine and feminine. Kung paunsa ka, no? Kung paunsa ka diha sa imong katayuan, no? Kung lalaki baka or babae baka or unsay, what everything you can do, everything kung unsa man imong pagabuhaton. So that is analysis, no? Dili lang nako tason kayo sa analysis. So sa conclusion, the relationship between gender and society is complex and dynamics, no? Ingon ta, complex and dynamics between gender and society, because gender is in our own self, no? What is our gender identity, no? Kung paunsa ta treated to our society, kung paunsa ta mo act diha sa tong society manggod is daghan kayo og mga daghan kayo ka og mga comments nga makuha, no? For example is kung bayot ka, so imong gender is kuan parang gay or bayot bayot lagi, so daghan kayo mga bad comments nga imong kuan. So daghan kayo og mga bad effects, no? Bad comments, like for example ang bayot nagsuot og pangbabaye, so dako lagi glawas ngayon ana
magsuot og pambabay, nganong imo mang nganong imo man siyang i-bash or i-judge kung naa man kay fairly or equality, no? Sa ako pa, why we should do that, no? Kung gusto ka nga respetuhon pod sa imong kaugalingon lang, kung gusto kang respetuhon, magsugod na sa imong kaugalingon, no? Respetua ang imong kaugalingon aron respetuon pud ka sa uban. So that's all the gender and society video presentation, and good day, no?